Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le module de la médecine légale. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble un cours très important, c'est les certificats médicaux. Pourquoi c'est un cours important? Parce qu'il nous concerne autant qu'un médecin généraliste ou un médecin de n'importe quelle spécialité. Maintenant, ماشي لازم نكونوا des médecins légistes باش نكونوا نعرفوا كيفاش نريديجيو des certificats médicaux. Voilà, c'est pour cette raison, je vais diviser le cours à plusieurs parties. La première partie, Inch'Allah, on va voir une définition, les types de certificats médicaux, le secret médical et certificats médicaux, les impératifs de rédaction des certificats médicaux et enfin les dispositions législatives. Ensuite, une autre partie, Inch'Allah, le certificat d'arrêt de travail et certificat de coups et blessures. On va ensemble كيفاش نكتبوهم وراح نديروا une comparaison entre les deux. مثلا راح نعرفوا واش الامور اللي يتشابهوا فيهم والامور اللي ما يتشابهوش فيهم. Voilà. Ensuite, une autre partie, Inch'Allah, نديروا certificat على constat d'essai parce que c'est très important. وثاني إذا قدرت بإذن الله نديروا certificat على les agressions sexuelles. Voilà. Donc دعوا على ربي قدرنا إن شاء الله فيها خير. Voilà. Alors on commence aujourd'hui la première partie par une définition. Alors il faut savoir que donc les certificats médicaux, donc il s'agit d'actes officieux destinés à constater ou à interpréter les faits d'ordre médical. Je m'entends acte officieux, c'est un acte qui est serviable, qui va rendre service, mais qui n'est pas officiel. Alors il n'est pas officiel parce que c'est un avis technique médicale sur un fait, mais le destinataire peut ne pas être d'accord avec votre conclusion. Par exemple, le magistrat, il a d'accord avec la conclusion اللي حطيتها في certificat تاعك, il va destiner un autre médecin pour voir une autre conclusion. Donc voilà, c'est un acte officieux, qui est serviable, mais qui n'est pas officiel. Donc voilà. Ensuite, certificat médical, c'est une attestation écrite des constatations cliniques et paracliniques, positives ou négatives. Alors, علاش positive ou négative? هنا كاينه une remarque importante. Par exemple, إذا درتو un examen paraclinique وما لقيتو فيه والو, ماشي ما تكتبوهش كامل, non, نكتبوه في certificat ونكتبو que donc rien à signaler, donc ما كانش y a pas d'anomalie, voilà. Mais on mentionne بلي درنا هذاك l'examen paraclinique. Donc voilà, c'est une attestation écrite des constatations cliniques et paracliniques, positives ou négatives, concernant l'état de santé d'une personne qui a bénéficié d'un examen médical. Je m'entends certificat pour une personne absente. لازم نشوفوا la personne ou لازم نديروا un examen clinique parce que là on va attester qu'une chose est vraie, on va témoigner معناتها لازم هذيك الحاجه تكون صح. دونك باش نعرفوا بلي راهي صح لازم نشوفوها, دونك لازم هذاك le patient يكون قدامنا, وهنا c'est vraiment un problème surtout avec les proches, les connaissances, etc. Les certificats les certificats je sais pas. Donc là vraiment c'est un problème. Donc on a par la suite législation, donc c'est vraiment ça engage la responsabilité du médecin, donc il faut faire attention. ما نديروش certificat الانسان ما راش شايفينه قدامنا ما درناش l'examen médical. Voilà pour la définition. Donc il s'agit d'actes officieux destinés à constater ou à interpréter des faits d'ordre médical, et c'est une attestation écrite des constatations cliniques, paracliniques, positives ou négatives concernant l'état de santé d'une personne qui a bénéficié d'un examen médical. Voilà pour l'introduction. Ensuite, il faut savoir qu'il existe des certificats médicaux de rédaction obligatoire ou qu'il y a des certificats médicaux de rédaction facultative. Là, j'ai pas trouvé de place عليها ما كتبتهمش, mais راح نشرحهم لكم d'une manière que راح نشفاو عليهم ان شاء الله. Alors في les certificats médicaux de rédaction obligatoire principalement كاين 7. شوفوا كيفاش نعقلوا عليهم. اول حاجه نديروا جوغ une histoire هكذا صغيره. Alors اول حاجه déclaration de grossesse, معناتها هذه la personne كانت في كرشي معها, donc déclaration de grossesse هذه وحده. 2. Déclaration de naissance, la personne Z, donc déclaration de grossesse, ensuite déclaration de naissance. Ensuite, les certificat médical de vaccination ou de santé de l'enfant. Avec l'enfant, qui est Z ou l'enfant. Donc, déclaration de grossesse, déclaration de naissance et certificat médical de vaccination ou de santé de l'enfant. Ensuite, 4. L'accident de travail, avec l'enfant كبر ولا يخدم وصار له accident, donc accident de travail. Ensuite, les maladies professionnelles et les maladies à déclaration obligatoire, معناتها صار له accident de travail وزاد مرض maladie professionnelle à déclaration obligatoire, donc 5 6. Ensuite, le dernier point, c'est le constat d'essai, معناتها c'est bon net. Donc هذه هي l'histoire باش نشفاو على les certificats médicaux de rédaction obligatoire. Donc 1, c'est déclaration de grossesse. 2,
c'est déclaration de naissance. 3, c'est de vaccination et de santé de l'enfant. Le 4, c'est accident de travail. 5, c'est les maladies professionnelles. 6, c'est les maladies à déclaration obligatoire. 7, c'est le constat de décès. هادو هما اللي obligatoire. ونزيدوا معاهم en cas de réquisition. déjà درنا le cours ensemble تاع la réquisition. وعلى بالنا بلي لازم كي يديروا لنا مهمه تاع انه نكتبوا سيرتيفيكا لازم نكتبوها. دونك فوالا en cas de réquisition. في la réquisition كاين 4 cas. soit تكون la personne victime de blessures, soit en cas de violence sexuelle, soit hospitalisation d'office, soit conduite en état d'ivresse. Donc, certains cas, donc en cas de réquisition. Donc, voilà les certificats médicaux de rédaction obligatoires. Donc, nous faisons déjà, ou nous faisons en cas de réquisition. On cite à titre d'exemple, les personnes victimes de blessures, violence sexuelle, hospitalisation d'office et la conduite en état d'ivresse. Donc, voilà pour les certificats médicaux de rédaction obligatoire. Ensuite, il y a les certificats médicaux de rédaction facultative. Alors, dans tous les autres cas, le médecin peut refuser. Mais, même s'il refuse, il doit expliquer que cette demande est abusive et sans intérêt. انا ما نديرش هذا السيرتيفيكا وخلاص لا ما نديرهاش قال فوالا علاش ما نديرهاش. دونك il faut expliquer toujours le médecin. لازم تكون une bonne relation médecin malade. دونك لازم à chaque fois اذا ما قبلش انه يدير سيرتيفيكا لازم يشرح très bien علاش ما قبلش يديرها. دونك voilà pour les certificats médicaux de rédaction obligatoire et certificats médicaux de rédaction facultative. alors عرفناهم. Alors, je donne jusqu'à maintenant, donne la définition, on a les certificats médicaux de rédaction obligatoire ou de rédaction facultative. Ensuite, on va voir les types de certificats médicaux. Alors, il y a les certificats destinés à l'état civil, il y a sont destinés à la sécurité sociale, ou il y a sont destinés à la justice, ou il y a d'autres. Alors, on va les certificats destinés à l'état civil. C'est naissance, décès ou prénuptial. Donc, t'acquises et tout qui moutou t'azouaj. Alors, certificat médical de déclaration de naissance, de constat de décès et prénuptial. Ils sont destinés à l'état civil. Ensuite, les certificats médicaux qui sont destinés à la sécurité sociale. Les عندهم علاقة بالخدمة وعندهم ثاني معاهم la grossesse. Alors, اللي عندهم علاقة بالخدمة c'est certificat médical d'arrêt de travail, d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Donc, arrêt de travail, accident de travail et maladie professionnelle. Ou c'est de l'homme certificat médical de grossesse. Donc, ils sont destinés à la sécurité sociale. Ensuite, les certificats médicaux destinés à la justice, donc un certificat médical de placement dans un établissement hospitalier, les certificats médicaux de constat de violence, soit CBV, CBI ou bien agression sexuelle. Donc CBV, c'est les coups et blessures volontaires, CBI, c'est les coups et blessures involontaires. Donc tout type de violence, voilà. Ensuite, les certificats médicaux de détermination de l'âge et de sexe. Donc à toute la fin, ils sont destinés à la justice, de placement dans un établissement hospitalier, constat de violence et détermination de l'âge et de sexe. Ensuite, il y a d'autres certificats, par exemple de la vaccination ou d'aptitude à la pratique sportive. Donc voilà pour les types de certificats médicaux. Donc, on a la définition, on a les certificats médicaux de rédaction obligatoire et facultatif, on a les types de certificats médicaux. Maintenant, on a le secret professionnel. Déjà, on a une vidéo complète à le secret professionnel. Je vais vous laisser le lien dans la description, Inch'Allah. Voilà. Alors, concernant le secret médical, donc le secret professionnel, le certificat médical, il faut savoir que le médecin doit rester prudent afin de ne pas révéler inutilement le secret professionnel. On va voir juste après, donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, la comparaison entre certificat à l'arrêt de travail ou coups et blessures. Il faut savoir par exemple le certificat à l'arrêt de travail, mais on ne va pas mentionner les blessures, et on ne va pas les décrire, par exemple. Donc, le médecin doit rester prudent afin de ne pas révéler inutilement le secret professionnel. C'est le premier point. Le deuxième point, le médecin doit informer son patient du contenu du certificat médical. Voilà, je accepte le certificat. Donc, le troisième point, le malade reste le maître du certificat et des secrets qu'il contient. واش معناتها انت كي تكتب سيرتيفيكا وتمدها للباسيون سي بون هو يقدر يدير بها واش حاب يصورها يحطها في فيسبوك ليسونسيال راه هو لو ماتر تاع لو سيرتيفيكا تاع لي سكري اللي كاينين فيها. انت درت اللي عليك وانت ما قلتش هذاك السكري. دونك هذه هي اول حاجه قلنا لو ميدسان doit rester prudent afin de ne pas révéler inutilement le secret professionnel. ثاني حاجه قلنا le médecin doit informer son patient du contenu du certificat médical. Le troisième
point, le médecin reste le maître du certificat et des secrets qu'il contient. صح. Ensuite, le quatrième point, la remise du certificat médical en main propre. معناتها كي تكتب certificat لازم تمدهم للمعني بالأمر في يده. sauf exception. عندنا 4 exceptions لازم نشفاو عليهم. اول حاجه المينور il est incapable majeur. ما كتبتش هنا باسكو بون بلاصه مي عندنا المينور il est incapable majeur. هنا سي لو tuteur. واش معناتها لو tuteur c'est la personne chargée de veiller sur هذاك le mineur ولا l'incapable majeur. voilà. alors en cas de mineur ولا incapable majeur لما نمدو certificat نمدوها للتوتور. ديجا كي يجي راح يجي هو مع tuteur تاعو. voilà. Ensuite, en cas de malade comateux, on a le certificat des personnes chargées de gestion d'intérêt. Alors, en cas de malade comateux, on a les personnes chargées de gestion d'intérêt. La troisième exception, en cas de réquisition, on a l'autorité requérante. Vous une vidéo à la réquisition, je vais vous laisser le lien dans la description, Inch'Allah. Donc voilà, en cas de réquisition, on a l'autorité requérante. En cas de pensionné, maintenant en cas de retraité, on les ayants droit. Donc en cas de mineur incapable majeur, c'est le tuteur. En cas de malade comateux, on la personne chargée de gestion d'intérêt. En cas de réquisition, on l'autorité requérante. Et en cas de pensionné, on les ayants droit. Voilà pour certificat médical et secret professionnel. Donc il y a 4 points et 4 exceptions. Donc les 4 points, le médecin doit rester prudent afin de ne pas révéler inutilement le secret professionnel. Le médecin doit informer son patient du contenu du certificat médical et le malade reste le maître du certificat et des secrets qu'il contient. Et la remise d'un certificat médical en main propre, sauf exception. Le mineur, l'incapable majeur, le tuteur. Le malade comateux, la personne chargée de gestion d'intérêt. En cas de réquisition, l'autorité requérante. Et en cas de pensionné, les ayants droit. Parce que c'est vraiment important, surtout sur le plan pratique. Donc voilà, on a la définition. حكينا على certificat médical, rédaction obligatoire et facultative. حكينا على les types de certificats وحكينا على certificat médical et secret professionnel. Ensuite نحكيو على نحكيو على les dispositions législatives ومن بعد نوليو les impératifs de rédaction. Pour les dispositions législatives, alors il faut savoir que نحكيو على la loi sanitaire, le code pénal, le code de déontologie ou le code civil. Donc vous voyez déjà maintenant نعرفوا بلي c'est un cours qui est très important. Alors le code couleur toujours مازلنا نديرو فيه معناتها tout ce qui est état civil en rose, tout ce qui est déontologie en jaune, tout ce qui est code pénal en bleu et tout ce qui est loi sanitaire en vert. Donc هكذا باش نشوفوا على les articles. Alors pour la loi sanitaire de juillet 2018, كاين l'article 199. Alors qui dit que en cas de violence sur une personne, tout médecin est tenu de constater les lésions et les blessures et d'établir un certificat médical descriptif. Voilà pour la loi sanitaire. Ensuite, le code pénal, le médecin, il engage sa responsabilité pénale dans la rédaction des certificats médicaux. Alors, l'article 226 du code pénal, la délivrance d'un faux certificat constitue un délit puni par l'article 226 du code pénal. Alors, شوفوا هنايا في الكود pénal واش لازم نعرفوا وين راهم les cas اللي la responsabilité pénale تاع الميدسان تكون engagée. Donc أول حاجة c'est في الفaux certificat selon l'article 226. ثاني حاجة selon l'article 301, la violation de secret médical est punie par l'article 301 du code pénal. معناتها le deuxième cas اللي تكون la responsabilité pénale engagée, c'est en cas de violation de secret médical. Ensuite, il y a un troisième cas اللي هو le refus de réquisition. Voilà, donc هذو هما les 3 cas اللي تكون la responsabilité pénale تاع الميدecin engagée. Donc en cas de faux certificat, de violation de secret médical et de refus de réquisition. Donc voilà pour le code pénal. Donc حكينا على la loi sanitaire وحكينا على le code pénal. نحكوا درك على le code civil ولا déontologie. Alors pour le code civil, c'est selon l'article 124 du code civil algérien. Donc CCA, c'est le code civil algérien. Les dommages et les intérêts peuvent être réclamés à un médecin par une personne systémement lésée par ses déclarations. Alors, le médecin, il engage sa responsabilité sur le plan civil. Donc, il dit un patient, par exemple, il est le CBV. ومن بعد انت تكون لو ميدسان تريتون تاعو انت اللي تكتب سيرتيفيكا انيسيال ديسكريبتيف ومن بعد تبقى تتبع فيه تداوي فيه حتى تلحق الان مومون وين خلاص معناتها مهما تداوي ولا خلاص وصل للان بوين وين راهم قعدوا دي سيكل. فوالا دوكا كي توصل لهذا البوين وين يقعدوا دي سيكل هنا واش يصرى يجي ان اوتر ميدسان اكسبير pour évaluer les PP. Alors je mets les PP, c'est une inaptitude permanente. Maintenant c'est bon, راهم كاينين des séquelles. Alors il dira par un pourcentage.
دونك ايماجيني نتا باش يديرها ديجا لازم له يرجع السيرتيفيكا انيسيال باش يشوف اسكو دونك لا ليزيون هذيك اللي نتا كتبتها في السيرتيفيكا انيسيال ومن بعد يشوف لامبورطونس فونكسيونيل اللي راهي عنده. دونك اذا نتا السيرتيفيكا تاعك اللي درتها انيسيال ما كانتش مريديجيا بيان ولا كانت ناقصه ولا هنايا لي بيبي تاعو ما راحش يكون جوغ مش حيمد له حقه فوالا، وبالتالي لاندمنيزاسيون تاعو ما راحش تكون جوغ ما راحش يدي حقه في لاندمنيزاسيون. سي بور سيت ريزون هنايا يعاود هذاك المالاد اللي هو الباسيون تاعك راح يدور عليك باسكو نتا ما درتش سيرتيفيكا ميديكال مليحه. دونك هذا هو وين تاع لا ريسبونسابيلتي سيفيل تاع لو ميدسان تكون انغاجي، هذه هي. وثاني كاينه اون ريمارك بلي اون بو با اتر ان ميدسان تريتون اي ان ميدسان اكسبير اون ميم طون. فوالا الوغ علاش؟ باسكو نتا الميدسان تريتون انت اللي راح تداويه انت اللي راح دير التريتمون معناتها ما راح تكون ان بو سوبجيكتيف اذا انت درت له ليكسبيرتيز. سي بور سيت ريزون ما نقدروش نكونوا ان ميدسان تريتون ان ميدسان expert en même temps pour le même malade. Sinon pour un autre malade تقدر تكون expert normal. Donc voilà pour la responsabilité civile. Donc شفنا في اللوا سانيتير واش كاين، شفنا في لو كود بينال، شفنا في لو كود سيفيل. ensuite نرجعوا لا ديونتولوجي. donc le code de déontologie médicale كاين l'article 58 du code de déontologie. La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. Voilà. Quel l'article 13 t'as le code de déontologie. Tout document qu'il délivre doit porter son nom et sa signature. Voilà. لازم نديروا le nom la signature تاعنا. Déjà كي نديروا ان شاء الله في la prochaine vidéo راح نأكدوا على هذا البوان. Ensuite, selon l'article 217 du code de déontologie et l'article 441 de la loi sanitaire, les sanctions disciplinaires, c'est l'avertissement, c'est le blâme, ou bien l'interdiction d'exercer, ou bien la fermeture de l'établissement. Donc voilà, selon le code de déontologie médicale. Donc les dispositions législatives واش لازم نشدو باللي la responsabilité تاع الميدسان تقدر تكون la responsabilité civile تاعو انغاجي وعرفنا وين تا دونك سي لي بي بي تو. في la responsabilité pénale ثاني تقدر تكون انغاجي ولا responsabilité disciplinaire ثاني selon le code de déontologie. Donc voilà حكينا واش كاين كم ارتيكل في loi sanitaire في الكود بينال في الكود de déontologie médicale وفي الكود سيفيل. فوالا alors كملنا مع لي ديسبوزيسيون législative. Alors واش شفنا jusqu'à maintenant هكذا باش ما نتفضروش. شفنا لا ديفينيسيون، شفنا وين تكون لي سيرتيفيكا ميديكو دو ريداكسيون اوبليغاتوار، شفنا دو ريداكسيون فاكولتاتيف، شفنا لي تيب دو سيرتيفيكا، شفنا سيرتيفيكا ميديكال اي سيكري بروفيسيونيل، وشفنا لي ديسبوزيسيون ليجيسلاتيف. ensuite نكملوا دركا par les impératifs de rédaction de certificat médical et ça c'est très important. donc راح نحكي لكم عليهم في هذا لا فيديو ولا بروجين فيديو ان شاء الله راح نديروا دي زيكزامبلير دونك هكذا باش نفهموا تري بيان. Alors, أول حاجة il faut examiner la personne concernée. jamais كيما حكيت في الديبي تاع لا فيديو jamais نديرو certificat بلا ما نديرو l'examen clinique تاعنا. donc أول حاجة c'est l'examen. donc examiner la personne concernée, un examen réel et effectif avant la rédaction des certificats médicaux. هذه أول حاجة زومي هكا باش تبان. voilà. Le deuxième point, لازم نكونوا prudent ونكونوا objectif. donc c'est très important. ما لازمش نكونوا subjectif نتأثروا بالحكاية تاع هذاك le patient. non. donc لازم نكونوا objectif. donc la prudence et l'objectivité. donc أول حاجة l'examen، ثاني حاجة l'objectivité. Le troisième point, la rédaction de certificats médicaux doit être justifiée. Pour faciliter l'obtention d'avantages sociaux si l'état de santé donne le droit. ما تجيك واحد يقول لك دير لي سيرتيفيكا باش نحطها في الدوسي باش نبدا نخدم، انت هنايا راح تسهل له هذا الامر وراح دير له هذاك السيرتيفيكا اذا كانت الحاله الصحيه تاعو تسمح. دونك هذه هي. Et quand le médecin estime qu'il n'est pas suffisamment spécialiste dans le domaine, il doit orienter le patient vers un confrère compétent. C'est comme l'exemple par exemple تاع certificat تاع l'aptitude à la pratique sportive. donc دركا ماهمش يكسبتوها من عند médecin généraliste. donc لازم un médecin spécialiste في الميدecine de sport, surtout في الفوتبول, musculation, natation, etc. donc هذه هي. اذا الميدسان شاف باللي certificat تاعو déjà مش راح نستعرفوا بها. voilà. donc de préférence il oriente هذاك le patient vers un confrère qui est beaucoup plus compétent avec le domaine. Donc voilà pour le troisième point. Donc la rédaction de certificats médicaux doit être justifiée. Donc أول حاجة c'est l'examen, ثاني حاجة c'est l'objectivité, ثالث حاجة c'est لازم تكون justifiée. La rédaction لازم تكون justifiée. Le quatrième point, l'écriture, c'est très important. donc l'écriture لازم تكون lisible et sans abréviation, parce que par exemple هذا certificat إذا destiné par exemple à la justice,
هذاك في لا جوستيس ماهمش قاريين لي زابريفياسيون جوغ على حسابك انت. باغ اكزومبل كنت دير في ريزومي نورمال دير لي زابريفياسيون على راحتك باسكو انت لك حتى تقرا هذاك لو ريزومي باغ اكزومبل. مي كي راح تمدها لا جوستيس لازم ما ديرش كاع لي زابريفياسيون، دونك لازم تكون ليكريتور تاعك ليزيبل ولازم ما يكونوش كاينين زابريفياسيون فوالا باش يفهموا واش كاين في سيرتيفيكا. دونك ليكريتور لازم تكون ليزيبل اي سون ابريفياسيون. دونك لو بروميير بوين سي ليكزامان، لو دوزيام بوين لازم يكونوا اوبجيكتيف، لو ترويزيام بوين لازم تكون لا ريداكسيون جوستيفيي، لو كاتريام بوين لازم ليكريتور تكون lisible et sans abréviation. Ensuite, le cinquième point, l'identification alléguée de la personne examinée. علاش alléguée معناتها المزعومة. علاش l'identification المزعومة تاع la personne examinée؟ باسكو هو راح يقول لك فوالا كيفاش يسموه. انت هنا ما راكش جوغ ماشي بالسيف تقولوا جبد لي لا كارت ديدونتيتي تتاكد من ليدونتيتي تاعو فوالا باسكو لا ريلاسيون ميدسان مالاد elle est basée sur la confiance. ياك جوغ ماشي دو بريفيرونس انه تقول له مد لي الكارت ديدونتيتي باش نكتب اسمك مليح وكامل، بصح ماشي اوبليغاتوار. هذا واش حبيت نقول لكم. صوف في لو كاد تاع السيرتيفيكا برينيبسيال هنا لازم يمد لك الكارت ديدونتيتي، سينو تكتب باللي جوغ هو اللي قال لك كي ديكلار سو نومي، هذا هو اللي قال لك فوالا كيفاش يسموه. هذه هي دونك ليدونتيفيكاسيون اليغيت لا بيرسون اكزاميني، دونك لازم تيدونتيفيه. هذه لو 5e بوين. Ensuite, le 6e point, la rédaction لازم تكون claire وتكون précise. معناتها تكون جوغ عارف واش راك تكتب، ماشي تقعد تحكي في ليستوار وفوالا وشكون ضربو ومنا نو، لازم تكون بريسيز باينه راك عارف واش راك دير. دونك تكون كلير، تكون بريسيز، تكون اوبجيكتيف ديجا حكيت عليها، دونك ما نتاثروش بالحكايه. دونك يا با ديموسيون، نحطوا لي زيموسيون دو كوتي ونخدموا سيرتيفيكا تاعنا دون مانيير اوبجيكتيف. دونك لازم تكون كلير بريسيز اوبجيكتيف et تكون sincère. voilà donc لازم نكونوا sincère et elle est basée sur les faits personnellement constatés. معناتها ماشي يجيب لك فوتو قال فوالا كيفاش كانت عندي ايكيموز ودركا راحت باغ اكزومبل، نو انت واش تشوف تكتب في السيرتيفيكا. دونك لي في بيرسونيلمون كونستاتي، انت واش راك كي درت ليكزامان كلينيك واش شفتو كامل، واش كونستاتي تكتب في السيرتيفيكا، ماشي واش حكاو لك ولا واش وراو لك في لي فوتو ولا. دونك فوالا لازم تكون لا ريداكسيون كلير بريسيز اوبجيكتيف سانسير بازي سور لي في بيرسونيلمون constaté. Voilà pour le 6e point. Donc اول حاجه c'est l'examen، ثاني حاجه l'objectivité، ثالث حاجه لازم la rédaction تكون justifiée. Le 4e point لازم l'écriture lisible et sans abréviation. Le 5e point l'identification alléguée de la personne examinée. Le 6e point لازم تكون rédaction claire, précise, objective, sincère, basée sur les faits personnellement constatés. Ensuite le 7e point, ne jamais s'immiscer dans les affaires familiales et la vie privée du patient. معناتها rapporter que les éléments médicaux réellement constatés. معناتها ما تدخلش روحك في les affaires de la famille ولا la vie privée تاع le patient. par exemple برانا البروف سيرتيفيكا كاتب فيها الميدسان genre هذاك la victime genre il a été frappé par son épouse avec son fils je ne sais pas داك الحكايه كامل تاع لا فامي كتبها في سيرتيفيكا. نو دونك ما ندخلوش في لي زافير دو لا فامي ولا لا في بريفي تاع لو باسيون، نكتبوا برك لي كونستاتاسيون ميديكال و باراكلينيك ايتترا. دونك ما ندخلوش في لي زافير دو لا فامي. voilà pour le 7e point. Ensuite, le 8e point, c'est de respecter un plan de rédaction. Alors, voilà le plan de rédaction, le voilà. Alors اول حاجه c'est la nature et le titre du certificat. اول حاجه لازم نديروها، لازم السيرتيفيكات تاعنا يكون عندها ان تيتر، مثلا سيرتيفيكا ميديكال داري دو ترافاي ولا سيرتيفيكا ميديكال دو كو اي بليسور فولونتير، سيرتيفيكا ميديكال دو كو بليسور انفولونتير. فوالا دونك لازم تكون لازم يكون كاين ان تيتر، لازم تكون في هذاك لو تيتر نعرفوا سي كو لا ناتور تاع هذا السيرتيفيكا صح. انsuite البريامبول، واش معناتها بريامبول؟ معناتها انتروداكسيون. الوغ كاين لانتروداكسيون بعد الكونستاتاسيون كلينيك بعد الكونكلوزيون. هذه هي دونك في كل واحده فيهم كاين 3 بوين لازم نشفاو عليهم. الوغ في البريامبول معناتها في الانتروداكسيون لازم تكون كاينه ليدونتيتي اي لا كاليتي دو ميدسان. واش معناتها؟ دونك ليدونتيتي معناتها جو سوسيني انا الممضي اسفله دكتور فلان. فوالا دونك لازم ليدونتيفيكاسيون تاع ليدونتيتي تاع لو ميدسان اي لا كاليتي تاعو، مثلا ميدسان جينيراليست اون سي اتش او كذا، ولا ميدسان سبيسياليست تذكر لا سبيسياليتي، ولا ميدسان ليجيست. ليسونسيال لازم تكون ليدونتيتي، لازم تكون ثاني زعما التخصص تاعك سي كوا. دونك فوالا ليدونتيتي اي لا كاليتي دو ميدسان، هذه اول حاجه في البريامبول. ensuite l'identité de la personne examinée. معناتها تقول après avoir reçu et examiné le patient voilà nommé كذا ولا كيما قلنا déclare
bon qui déclare se nommer voilà donc nommer ou là qui déclare se nommer هذه هي donc dire l'identité ثاني تاع la personne examinée. Ensuite commémoratif succinct معناتها qui déclare donc هذا le patient déclare voilà واش déclarer لك معناتها هو واش يحكي alors qui déclare être victime de هذه هي donc les commémoratifs succincts. donc هذا واش كاين préambule معناتها في l'introduction donc l'identité et la qualité de le médecin, l'identité de la personne examinée et les commémoratifs succincts. Ensuite, les constatations cliniques. Donc ça, il commence l'introduction, il faut les constatations cliniques. أول حاجة c'est une méthodologie descriptive معناتها لازم on décrit كامل les blessures donc كاع واش كاين لازم نديروا له une description donc méthodologie rigoureuse médico-légale descriptive معناتها إذا كانوا كاينين une plaie نحكوا عليها des greffures échymoses etc. donc لازم نديروا la description تاعنا bien. Ensuite الكونستا كلينيك اي باراكلينيك مثلا درنا راديو قال فوالا لا راديوغرافي اوبجيكتيفي كذا ولا ليكوغرافي ولا دونك نيمبورط كال اكزامبل باراكلينيك نكتبوا واش لقينا فيه. ensuite نمدو genre le traitement les donc la nature éventuelle d'un traitement prescrit par exemple voilà واش مدينا le traitement درنا له des soins locaux etc. donc هذا واش كاين في les constatations cliniques معناتها نديروا la description اول حاجه تاع les lésions كاع اللي كاين ensuite واش كاين sur le plan paraclinique ensuite le traitement prescrit voilà pour les constatations cliniques. Ensuite la conclusion donc إذا كنا في certificat descriptif نديرو l'évaluation تاع l'ITT معناتها l'incapacité totale de travail واش معناتها l'ITT معناتها l'incapacité de faire les gestes de la vie quotidienne معناتها تقدر دير l'ITT لواحد mineur par exemple ماهوش يخدم معناتها ما عندهاش علاقة بالخدمة بروفيسيونيل نو عندها علاقة بلي gestes de la vie quotidienne هذه هي l'ITT. وين تنديروها وين تنديرو l'évaluation تاع l'ITT en cas de certificat médical descriptif qui تكون destiné à la justice اللي تكون destiné à la justice اللي راح نشوفها ان شاء الله في la prochaine vidéo. Voilà. Ensuite في la conclusion واش كاين la date de rédaction et la signature manuscrite du médecin. donc voilà واش كاين في la conclusion. و bon هذا هو le plan وان شاء الله في la prochaine vidéo راح نفهموه très bien كي نديرو des exemples. donc voilà pour le plan. اول حاجه la nature titre de certificat ensuite préambule fait l'identité la qualité de le médecin l'identité de la personne examinée ou le commémoratif. ensuite les constatations cliniques la méthodologie descriptive لازم on décrit كلش وكاين sur le plan paraclinique ou le traitement. la conclusion راح نديرو l'ITT إذا كنا في certificat médical descriptif la date de rédaction et signature manuscrite du médecin. voilà pour le plan اللي هو هنايا le 8e point. ensuite le 9e point daté au jour où il a été rédigé معناتها certificat درتها اليوم نكتب التاريخ تاع اليوم voilà ما لازمش تكون انتي داتي ولا بوست داتي voilà. ensuite notez quel est le demandeur معناتها شكون اللي قال لك كتب هذا السيرتيفيكا par exemple soit tuteur soit en cas de réquisition l'autorité récurrente soit la personne elle-même. donc هذه هي c'est noté quel est le demandeur du certificat et à qui il a été remis par exemple إذا كانت la personne هي اللي دوموندات راح تمدها لها اومان بروبر اذا كانت لوتوريتي ريكورونت راح تمدها لوتوريتي ريكورونت اذا كان توتور راح تمدها له اون كاد مينور راح تمدها للتوتور. دونك هذه هي نوتي quel est le demandeur du certificat et à qui il a été remis. ensuite le dernier point respecter le secret professionnel معناتها la remise du certificat médical يكون en main propre exception اللي راح نشوفهم ان شاء الله في la prochaine vidéo اللي هما المينور و الريكيزيسيون principalement. donc voilà pour les 11 points donc les impératifs de rédaction des certificats médicaux c'est très important لازم نكونوا عارفينهم. donc اول حاجه c'est l'examen ثاني حاجه l'objectivité ثالث حاجه la rédaction تكون justifiée. le quatrième point c'est l'écriture لازم تكون lisible sans abréviation. cinquième point l'identification alléguée à la personne examinée. le sixième point la rédaction لازم تكون claire précise objective basée sur les faits personnellement constatés. le septième point ne jamais s'immiscer dans les affaires de la famille et la vie privée du patient. le huitième point respecter un plan de rédaction اللي شفناه ensemble on va le détailler dans les prochaines vidéos inchallah. et dater le 9e point c'est dater au jour où il a été rédigé. le 10e point noter quel est le demandeur du certificat médical et à qui il a été remis. le 11e point respecter le secret professionnel. voilà donc on a fait le tour de la question alhamdulillah. ادعوا لي ان شاء الله نقدر ندير لي بروشان فيديو ان شاء الله ربي يوفقنا كامل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.